Huwag kayo mambugbog. Hindi ako lalaban. Thank you, love. Ay, hi, Mami Clyde. Na-stress ako sa vape ko, ate. Miss Uki. Vape. Ano yan? Saan pa lumabas? Thank you, Mami Ka. Ay, Thank you, Mami Clyde. Mami, thank you. Taga saan ka, ate? taga Rizal. Ah, Riza. Ilang Rizal. taon ka na, ate? 25. Ah, 25. Hi, Lani. Hello, Mami Bella. Thank you, love. Ninya. Tama na. Hi, Founder JR. Thank you po. Thank you, Ate MJ. Hi, Ate Lexi. Exer, hi. Bella. Thank you, Exer. Thank you, Ate Lisa. Thank you. Thank you, Exer. Hi, Ate Ella. Hello, di. Hello po. Ay, nagbigay si Daddy. Thank you, Daddy. Ngayon ko lang nakita. Ay, thank you, Ate Ella. Init. Stress talaga ako. Thank you, Ate Ella. Thank you po. Thank you, Ate Ella. Thank you po. Hazel. Ay, Ate Ella, thank you. Love. Love yung babe ko. Hello. May stress ako. Frank? Ay, thank you, Frank. Hindi to si Frank. Ha, nahulog. Tapos natanggal lahat. Binalik ko agad kasi natataranta ako. Mali, baliktad. Ngayon, wala na. Iba pa yung lasa. Ay, thank you po, Ate Mylene. Kuya Frank, thank you. Oo, ata. Pero natatanggal naman siya. Natanggal siya kanina. Di ko alam. Visit. Ay, na-stop. Nagmumura. Thank you, Ate Lexi. Ano yan? Ay, Loy. Thank you, Ate Lexi. Hulog ka kaya ulit? Oh, ang init. Mami Rosario, welcome back. Thank you, me. Ngayon ka, ay ito yung ano mo, ate. Thank you, Ate Mylene. Ito yung unang PK mo ngayong bumalik ka sa Bigo, ate. Ay, Jello. Hello.
Oo nga, Mi. Nabubugbog eh. Wala tayong laban dyan. Ang Hindi, may lakas palas eh. drop daw sila sa'yo, ate. Ay, wala. Hindi yan uso sa akin. Tagal na oras. Anong pang ka, ate? Duwa? Ano yung duwa? Anong meaning ng duwa? Ayun, Unique Angel. Mga angel kami. Ah, Eden, Lucky, Lucky. the unique angel. Ah, Naman. Thank you, Jan. Angel kami. Lakas mo naman, Jan. So angel. much. Angels. Thank you, Kuya Light. Kuya Light, thank you. Thank you, Jan. Oo nga, di. Angel na walang pakpak. pero, pero angel kami, ah. Mami ay. Thank Hello. you, Kuya Light. Thank you. Thank you, Ate Ayesha. Woo. Thank you, Ate Ayesha. Thank you, Mami ay. Thank you, Ate AK. Huh. Thank you, Mami ay. Tapon ko na to. Tiger Black, hello. Hello, Baby Jess. Pa 1K nyo na ako, guys. Charot. Pa 1K. Gumanon. Thank you, Baby Jess. Thank you, Ate Mylene. Pa 1K nyo na ako, guys. Charot, pilit. Baliktad yung pagkakasuot ko. Stress talaga ako dito. Hindi ko na tuloy makausap si ate Ate Alma. Lag ba ako, Ate Alma? Okay lang. Kala ko. Hindi. Hindi naman. Sige lang, Sai. Thank you. Ano yan? Ano yan? Oh, sorry po. Na-stress ako, B. Paano ba mamaya? Tawag ako mamaya. Oo nga, sabay kami lagi ni Riz. Si JR, nandun si JR, no? Hindi ko hindi ako marunong. Mamaya, call ako mamaya. Katapos nito. Kasi 9 pa yung susunod naman. Oo. Bagsak ko ulit. Di ko nga alam paano eh. Pinito yata siya. Bagsak ko to, mababasag to. Stress si B. Ayun na yung last drop mo, ate. Ko na malaman. Ano, Mami Stop? I had tuloy. Admin Mix, hello po. Ano to? Pangit ng lasa. Ba yung lasa?
Bakit ka umalis sa Bigo, ate Alma? Diba sabi mo kababalik mo? Nasira. Nasira kasi yung cellphone ko, kaya kakabalik ko lang. Kaya nga, kabibili ko lang ata po Hello, kahapon. ma'am. Nang isang araw lang to eh. Sira agad. Bagsak ko nga to. Grabe naman ang tap-tap ni Ate Mylene, 999. PK ni May Gabi, Alma. Sino panalo? Kaya nga, wala na. Paano sa Kakasad. Hi, Paul. Hello, Daddy. Good. Good evening. Sassy. Thank you. Thank you, Mami Kat. Thank you, Ate Casey. Natulala. Nalang. Talo siya kagabi. Talo. Di nga ako nakabagsak kagabi. Hindi dumating yung RC ko hanggang ngayon eh. Talo. Hi, thank you, Tristan, sa pag-tap. Hindi ka nakarating. Thank you, Kuya Rob. Lang. Ayaw niyo talaga. Saan ba ito kakalasin kasi? Mamaya na nga. I-stress ako. Oh. Yun yung last drop mo, Ate Alma. Wala naman talaga. Hindi yan uso sa akin. Wala kang pang ano kagabi. Thank you, Mr. So. Talo nga siya eh. Salamat. Thank you. Tiger Black. Paano ba? Pinaiyak mo ako, Ate Alma. Uy, thank you. Ang cute. Ito. Pinaiyak ako ni Ate Alma. Uy, thank you, Tiger Black. Hello, Ate Lynn. Sige, Ako muna sige, unang ate, go. pasalamat, ate. Uy, thank you, Tiger Black. Jan, thank you, Mami Kat. Ate Emma, Sky, Ate Eden, Daddy DJ, Mami Sam, Ate Lynn, Isko, thank you so much. Mama si Dad, Ito. tapos si Mami Rosario kanina, yung mga pumunta kanina. Kuya Edward, thank you so much. Yan. Okay lang yun, Ate Eden. Yan. Thank you sa'yo, Ate. Thank you, Ate Alma. Thank you sa fam mo. Dua. Thank you po. Thank you sa fam ko. Love, thank you, love. Thank you, MRF. Thank you, Lani. Thank you, ate. Tapusin ba natin, ate? Anong policy ka? Tapusin na lang sige, natin. Tapusin na lang Thank natin. you po. Uy, thank you. Diyan Wala, na, Kuya kay Charlie. Late ko na. Thank Congratulations. Thank you po. Thank you, love. Oo nga, sabay daw nga kami ni Riz. Thank you, Ate Mylene. Thank you, Ate Emma. Dua Emma. Mami. Mami ko. Thank you, guys. Nanalamig ako, Big- Thank you, Ate Eden. Ibagsak ko nga. Baka masira lalo to eh. Thank you. Mami Rosario, thank you,
Okay lang, mami. Po, mi. Meron pa Box siya. lang yan. Dito ka. Pakita ka. Hi, tito ka na. Hi, tito Charles ka na. Tito Charles. Tiger Black, pumat siya. Oo. Naiyak ako Hello, ni Ate Bibi. Alma. Ay. Uy. Ikaw mo talag kita? Oo. Ay, Tito Charles ka na. Tito Charles Sa inyo, nga. guys, ha? Hi, Tito Charles. Hey, Ate Nix. Tito, ano yan? Ano yan? Uy, kuko. Natanggal. Saan? Eto. Dito. Hmm. Thank you, Ate Nix. Thank you, Ate Alma. Thank you, ate. Ay, Bibi Kisha. Thank you, Ate. Bye-bye. Bye-bye, guys. Thank you. Uy, baby Kisha. Ayusin ko lang yung vape ko. Na-stress ako sa vape ko. Promises in heaven. Uy, tita. Thank you, Ate. Uy, thank you sa inyo, ha?